परवर्ती खबर भारतर बढ़िला चिंता न्यूजीलैंड रे एबे भारतीय मसलार जांच हब सेहीपरि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया रे भी भारतीय मसलार जांच करा जिवो बोली खबर मिली। सेबडे भारतीय मसला रे कैंसर कारण होथिबा कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड प्रबल मात्रा रे व्यवहार होथिबा जोगु हांगकांग भारतीय मसला को ब्यान करथिला। एबे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका रे भारतीय मसलार जांच करा जिवो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर हॉलीवुड अभिनेता अनुभव महांती को मिला बड़ आश्वस्ति जामिन विहीन वारंट रे लागिला रोको। सेबडे पारिवारिक मामला रे अनुभव महांती को एक बड़ झटका लागिथिबा बेले हाईकोर्ट बड़ आश्वस्ति दैचंती। अनुभव विरोध रे जारी होइथिबा जामिन विहीन वारंट उपरे ओडिशा हाईकोर्ट रोक लगाइचंती, जहारी फल रे एबे अनुभव महांती को गिरफ करि पारिबनी पुलिस बोली खबर मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे थर डबल इंजिन सरकार राजधानी रे विशाल रोड शो करी दंभ देखाइले जेपी नड्डा। सेबडे ओडिशा रे बीजेपी को मिलिबो बहुमत। ओडिशा रे सब प्रकार विकास पई बीजेपी प्रस्तुत। मोदी जी को नेतृत्व रे ओडिशा रे सरकार गठन करिबो बीजेपी। एथर ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार आसीबो बोली बीजेपी राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा भुवनेश्वर एक विशाल रोड शो करी कहिथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर मासकरे 25,973 कोटी टंकार सुना आमदानी गत वर्ष तुलन में 214% अधिक। सेबडे चलित वर्ष एप्रिल रे विपुल परिमाणर सुना आमदानी करिछि भारत। केंद्र सरकार तथ्य अनुसार एही मासरे 25,973 कोटी टंकार सुना आमदानी होइछि, जहा गत वर्ष एप्रिल रे होइथिबा 8,267 कोटी टंकार आमदानी तुलन में 214% अधिक। केवल सुना नुहे ए मासरे सरकार विपुल डाली मध्य विदेश आमदानी करिथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर भारत को अलिया गदा करिबो चीनी सस्ता जिनिसर बन्या करिबो। सेबडे अमेरिकार जो बाइडेन सरकार चीनी विभिन्न सामग्री उपरे टिकस बढ़ाइबा परे भारत प्रति विपद सृष्टि होइछि। चीन उत्पादन करिथिबा सस्ता जिनिस गुडी को भारत पठाइबो एक अलिया गदा भाबे ताहाकू भारत व्यवहार करिबार आशंका सृष्टि होइथिबार खबर मिलिछि। प्रति खबर आसंता 24 घंटा मध्यरे ओडिशार मयूरभंज केन्दुझर अनुगुल सुवर्णपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी जिलार केतक अंचल काल बैशाखी वर्षा हब। सेहीपरि एही जिला गुड़िकरे 30 रु 40 किमी बेगरे पवन बहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आउ मोदी हेबे नाही प्रधानमंत्री आसंता जून 5 तारिख रे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दुई फाड़ होइजिबो। नरेंद्र मोदी आउ देशर प्रधानमंत्री रहिबे नाही एभली मंतव्य देइचंती शिवसेनार मुख्य उद्धव ठाकरे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर स्वास्थ्य क्षेत्र पई भारतीय वायुसेना नेला बड़ पदक्षेप भीष्म क्यूबर सफल परीक्षण कला भारतीय वायुसेना। सेबडे जे कोनोसी जरूरी कालीन परिस्थिति रे चिकित्सा सहायता जोगाइबारे एही ज्ञान कौशल सहायक हबो बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्री सूचना देइचंती। भीष्म कार्यक्रम इंडिया हेल्थ रे एक अंश। परवर्ती खबर पांड्यान को माराथन प्रचार जोड़ी शंखरे भोट देबा पाई टिटलागढ़ रे लोकमान को अपील कले पांड्यान बोली खबर मिली। एथर जोड़ी शंखरे भोट देबा पाई टिटलागढ़ वासी को कहिचंती भिके पांड्यान बोली खबर आसीछि। परवर्ती खबर कोभाशिल्ड परी कोभास्किन टीकार साइड इफेक्ट को नहीं आसिला बड़ रिपोर्ट किशोरी माने सबुठारु अधिक प्रभावित होइथिबार खबर मिली। खबर जानि नियंतु ओडिशा राज्य केते रहिछि पेट्रोल और डीजेल दर। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर राज्य पेट्रोल दर 101 टंका 41 पैसा रहिथिबा बेले डीजेल दर 92 टंका 98 पैसा रे पहुंचथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर 19 रु बढ़िबो ताती 2 रु 4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबो दिनर तापमात्रा लोक हेबे पुणी थरे कलबल। सेबडे दिनर तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबो। 3 दिन परे तापमात्रा प्रबल रु अति प्रबल बढ़िबो। 19 तारिख परे ओडिशा रे तापमात्रा 44 डिग्री पार करि पारे बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना दिया जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एणिकी घरे बसी करि पारिबे ट्रेन रे जनरल टिकट रेलवे देला बड़ खबर। सेबडे वर्तमान साधारण टिकट पाइबा विषय चिंता करिवार आवश्यकता नाही। आपण घरे बसी ट्रेन टिकट पाई पारिबे। पूर्वरु जनरल टिकट पाइबा पाई जणे लोक रेल स्टेशन को जीवाकू पड़ुथिला, किंतु वर्तमान
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ୟୁଟିଏସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି ଜେନେରାଲ ଟିକଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 50,000 ଭାଉଚର। ସେପଟେ ଦିନକୁ 54 ପଇସା ଦେଇ 5 ବର୍ଷ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସେପଟେ ବିଜେପି ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସିଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ବିଜେପି ସରକାର ଭୋଟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଏ କହିଲେ ନଡ୍ଡା। ଦିନକୁ 54 ପଇସାରେ 5 ବର୍ଷର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବିଜେଡି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋଦି ସରକାର 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି କହିଲେ ନଡ୍ଡା। ସମୟ ଆସିଛି, ଏବେ ସେଠାକାର ସରକାରକୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ତଳେ ପକାଇ ପିଟିଲେ। ସେପଟେ ହିଂସ୍ର ହେଲେ ଶାସକ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। 5 ବର୍ଷର ହିସାବ ମାଗିବାରୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଲେ। ଉଠାଇ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲତିକାଙ୍କ ପୁରୁଷ ସମର୍ଥକମାନେ ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା ଓ ଟଣା ଉଟରା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 9ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଥମ 3ଟି ଦସ୍ତଖତରେ କାହାକୁ ମିଳିବ ଲାଭ, ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ। ସେପଟେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହାସହ ବିରୋଧୀ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଦସ୍ତଖତରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର 90% ପରିବାର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଇବେ। ବିଜେପି କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବ। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ବସାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏଭଳି କହି ବିଜେପି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛି ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2 ନମ୍ବର ଦସ୍ତଖତରେ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପେନସନ ଦେବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 70 ଲକ୍ଷ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଦେବେ ନବୀନ ସରକାର ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଫୁଟବଲ ତାରକା ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ। ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ କୁଏତ ବିପକ୍ଷ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅବସର ନେବେ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବିଜେପିର ଲୋକସଭା ଫଳାଫଳ। 25% ଦଳ ବଦଳ କରିଥିବା ନେତା ବିଜେପିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ଲୋଭାକିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋବର୍ଟ ଫିକୋଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଫିକୋଙ୍କ ଉପରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଫିକୋଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶପଥ ନେଲା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁ, ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାମ ଦେବ। ମୋଦି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରାଯିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଜେପି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ଏହା ସବୁ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଭୂତ ସ୍କୁଲ ଓ ଜାଲ ଶିକ୍ଷକ ମାମଲା। କାଗଜପତ୍ରରେ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ସେପଟେ କାଗଜପତ୍ରରେ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଭୂତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବାବଦରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି।
परवर्ती खबर पुरी रे मठ भांगिबा प्रसंग वीडियो माध्यम विरोधी को जवाब देले वीके पांड्यान। सेबड़े राज्य में 3 प्रमुख दल निजर जोरदार प्रचार जारी रखिथिबा बेले स्टार प्रचारक माने निर्वाचनी प्रचार रे लागी पड़िचंती। एसबु भितरे पुरी रे मठ मंदिर भांगिबा को नहीं बीजेपी शासक दल को टार्गेट करिछि, जहाकु नहीं आज एक वीडियो माध्यम कड़ा जवाब देइचंती पांड्यान। पुरी रे थिबा मंगू मठर उदाहरण दे वीडियो पोस्ट करी पांड्यान कहिसंती मठ पाखरे शौचालय थिला, जोता दुकान थिला, एसबु को भांगी मठर पवित्रता को बढ़ाइचंती मुख्यमंत्री।